Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year. Today is Christmas Day, the 25th of December 2020. And this is our episode number 54. Welcome to the show. So, salamat sa pag-iguban nyo na ako karong gabi ano kay sa Christmas Day. I know busy kayo mo or nananaw ba mo og mga movies about Christmas, dakan kayo. Og salamat kung ni-tune in mo karon, and please post your messages sa Facebook o sa YouTube. Og nag-una na ta karon si Irene Vilvar, may Pasko. Luz Sagritalo, good evening, may Pasko sa rin ha. Dalian nyo naka-connect na yun eh. Connect na yun. So it's Christmas and all around the world makaigsunan. Grabe ang news karong adlaw. May duha ka linog sa Pilipinas. Wala na yung damages. O ginatunta nga sa atong Christmas karon, malipayon mo rin na despite the pandemic, naka-adjust ta, resilient ta. Okay. Ito na itong sound o okay ba ni? Di ba ni ko sobrang kaya itong background sound karon na sa may di ba ta? Okay. Alright. Okay, now maawanon maroon, no? Madagumon og maawanon. Mano itong weather karong gabi na. Christmas night. Yun Christmas Eve kay Christmas Eve ang katumantong pagkahapon. 26 degrees Celsius lang gihapon. 26 degrees Celsius ya. Kanya 26 degrees Celsius. Madagumon og maawanon. Until ang 26 degrees Celsius until 8 a.m. tomorrow. So 26 Celsius degrees until 8 a.m. tomorrow. By 8 a.m. and 27 Celsius. 9 a.m. tomorrow morning 28 Celsius. 10 a.m. 28 Celsius. 11 a.m. 28 Celsius. 12 noon 29 Celsius. Og alauna sa hapon 30 Celsius. So 12 noon ugma expected nga mauwan o sa 1 p.m. until na sa gabi o karong gabi na mauwanon siya, madagumon mauwanon. Also at 8 a.m. murag na mauwan some precipitation. Alright, so again it's Christmas Day. Merry Christmas na yung tanan, and it is our episode number 54. Givito giday ni Trump magkaigsunan, so ang Congress must now vote again to override Trump's veto sa United States. Okay. Sa atong world clock. Sa atong world clock na magkaigsunan. Okay. Alright, karon 8:13 a.m. sa New York. Sa Los Angeles, 5:13 a.m.
Sa London, it's now 1:13 p.m. o sa Tokyo 10:13 p.m. Tokyo being 1 hour. Okay. Alright, kumusta na ito mga messages diya? Si Yamato may hapon po kuno. Aming Pasko. Si Noel Iradel may Pasko. Alma Suico may Pasko. Salamat sa pag-join po karon po. I know busy kayo mo. Pwede magtanaw TV, pwede magtanaw videos, pwede mo magtanaw sini, pwede mo mag uban ng news, pero nagyod mo ng uban ng po. So, salamat. Si Sana Molina, nag-wonder, uy, si Attorney Aina magpali, Merry Christmas Day, Attorney Aina. Naka-join siya, greet siya sa tanan ng mga listeners na to. Si Attorney Aina. Merry Christmas, Attorney Aina. Right, so salamat Irene Bilbar, Rosa Gritalo, Yamato, Noel Iradel, Almasuico, Sana Molina, salamat sa inyo. Join ako. Karong gabi na. Right, so karana to ni ang nasa sa Johns Hopkins. Sorry. Johns Hopkins. Okay. Grabe ay. Si Faye Nagak mo pa pag-join po na to. Sa Johns Hopkins, alright, ang background mga extra. Ito yung drawing nga gamay para sa tayo gimmick. Okay. The report, atong drawing nga diri. Cases. Ito. Arrow. Okay. Alright, so sa Johns Hopkins University update sa COVID-19 on a Christmas Day, Christmas night, 79,477,591 cases worldwide. 79,477,591 cases worldwide. Og ang deaths already 1,744,363. Unforgivable, unthinkable. Alright, so run off sa worldwide 79.5 million cases, and of course ang estimated yun na is times 10 sa reported cases, so this should be around 790 million already infected worldwide. Ang deaths 1,744,363 worldwide deaths, or 1.7 million dead due to a single disease in just a matter of 10 months. And with all our, aside from this deaths, tragic deaths, the economy worldwide has already shrunk. There's economic disaster. The United States now has 18,655,560 cases. 18,655,560 cases. Og ang deaths United States atong i-update 329,106. 329,106. So may grabe yung so 18.7 million cases in the US with 329,000 deaths. Ang Philippines 467,601 cases. 467,601 cases. Grabe sa Pilipinas, eh. 400, can you imagine? 467,000. O ang deaths sa Philippines, 9,062 deaths. 9,062 deaths. Ito sa Japan. Ang Japan, it has 214,557 cases, or one third sa ito. 214,557
14,557 cases in Japan, and deaths in Japan 3,004 or 3,004 cases. 3,004 cases ang kung sa Japan, deaths sa Japan. Kada kita sa Singapore, layo Singapore. Singapore 58,509 cases. 58,509 cases of still only 29 deaths in Singapore. Only 29 deaths in Singapore. South Korea next, 54,770 cases. Kung didagan ng deaths sa South Korea, niabot na siya 773 deaths. Pero layo sa Pilipinas nga 9,000 deaths. Okay. 54,770 cases in South Korea, with deaths sa South Korea at 773 deaths. Next is Taiwan. Taiwan has 780 cases only. Only 780 cases in Taiwan. It has a population of about 22-23 million. O ang deaths sa Taiwan, only 7 deaths. Now remember, nata discussion sa episode 47 or even before that. Og sukat pa gyud sa April, May, ato nang gi-track down ang performance sa Hong Kong, Singapore, South Korea, Japan, and Taiwan and the Philippines versus New York also and versus the world. So nang give what's into a chart and we have discussed that. It takes 1 hour to discuss that. I hope na kuha ninyo ang concept na discussion. So 780 cases in Taiwan and only 7 deaths. Now that is the way that is the way how to handle the pandemic. So Taiwan and Hong Kong, Singapore, they're the best in terms of also South Korea and even Japan. So ito na i-clear ang screen. Ito na siyang i-clear ang screen. O ganita sa zoom in tato Hong Kong. Tara. Okay, Hong Kong. Ano ba ni? Okay, Hong Kong here 8,481 cases. 8,481 cases ang Hong Kong. Ang deaths Hong Kong sa kanasan 135 deaths. 135 deaths. Pilipinas 9,000 deaths. Lahir istorya. And yet Hong Kong has a population density of 98,000 people per square kilometer, the highest in terms of residential density for a major metropolitan city in the world. Okay. So, muna ang update sa to sa atong favorite HSJT nga countries as a learning point on how to manage the crisis. That's the policy sa countries nga ato rang silingan diri sa Asia. Right. Namira po na ito si Fee Nagak. Ingon sa siyang Conchita Nagak. Conchita Nagak. Chris Elizabeth Aldava. Ang gabi, di apagod in town mi sa school. 1 week na kami sa among evacuation tungod ni Typhoon Vicky.
Si Noel Aradel, okay ba 50-50 nga bakuna, Atty. JT? Sinovac 50-50. Nag-iingon nga. Ang bakuna is prevention. Ang humanity is cure. Lantas cure, kay way gasto. Maghuwat tatag ma-cure. Masakit. Kaysa bakunahan mo ang 7.2 billion people in the world. Di na maayo. Huwag mo na yung sakit na itong tambalan. Ngigan. O sa tag. Ngigan. Si Vicenta Galo na minaton. Oliver Dakay na minato. Si Kimbro na minato. May Merry Christmas. Okay, sa payuban diri. Itong mga Merry Christmas. Okay, so. Nakikita sa Dow Jones Industrial Index, ni-close siya kagahapon. O kung man nag-open karon, open na sila an hour from now, 30 minutes from now. Ang Dow Jones ni-close kagahapon at 30,199.87. So, ni-saka siya. Dow Jones Industrial Index, October sa 1 p.m. trading. Okay. Og ang gold magkaisunod. Gold is trading at 1,882.6. 1,882.6 pero wala pa may trading siguro ka iron. Kaya nag-Christmas pa man sila. Ano to mo change pa na 1,882.6. Magkaisunod. Continuous mo na trading na nila pero hindi ko ano sa sila. Ito, usap ni dito sa London, New York, no? 1,882.6 dollars per ounce. Ang Brent crude oil, is at 51.37. Murag nagkuan pa sila na. Dito sila sa UK ICE futures dito sa Europe. Murag nag-ality na ron. Now it's 51.37. 51.37. Brent crude oil per barrel. Foreign exchange kagahapon ni makaigsunan. December 23 pa, kay 24 wala trading sa US. Sa Manila. Sa Philippine Dealing System, PDS. Okay. So December 23 pa ni nga 1 point, ano ka basa na ni? 48.06. So, $48.09 ang dollar. Ang Hong Kong dollar is 6.2. Ang United Kingdom 64.3. Canada 37.2. Canadian dollar. Okay, so headlines, mga news magkaiksi na pero may post trading rin. Headlines, what Tesla's inclusion in the standard
and pours 500 means for sector weightings. O QuantumScape was unknown a few months ago. Now it's one of the most valuable stocks in the car industry. O Wall Street seeks the upside in a historic hack. And is the stock market open today? May hours ko na sa trading hours advisory. Okay. Og si Connie Flores na minatoron og si Mr. Joe Black. Saan ka na, sir? Grabe rong mga nasa COVID, ha. A black doctor died of COVID-19 weeks after accusing hospital staff of racist treatment. And remember, he is a doctor. Black doctor. Namatay of COVID-19. Daghang pong nangamatay ron eh. Murag di ka imagine ba nga. Murag, mas grabe pa ni kaysa katong February or April or May. Ang CDC to require negative COVID-19 test for all passengers from the UK. Sa US na. Dito sa Notre Dame, sa Cathedral, di ba nasunog man to? Last year ba to nasunog? Notre Dame sa Paris, na-acquire ko nito. Pero ang choir nagsulog ng hard hats kaya mahugbak niya. Much magod of the Notre Dame were made out of wood. Ang dali na sunog. Okay. Okay, the latest makaigsunan sa COVID-19 cases. One person's super spreader action caused 7 deaths and put 300 families in quarantine. Now, their communities are deserted by pharmacies. Advocates fear this will lead to inequitable vaccine access. Matud pa sa health experts, every US coronavirus death is preventable. Kana lang ng example sa ako, example na daan sa Taiwan lagi. Fauci says he will practice what he preaches this holiday season. That means do not travel. O dito sa United States ay lang post office, USPS, postal service, packages are up to the ceiling. There are many sick employees and record volume. Of course, record volume. Kaya mga tao, mag-order naman lang through mail. Mail order naman lang. Online ordering.
Ang mga Americans are suffering Christmas, way kwarta, way trabaho tungod sa COVID, nangamatay pa gyud. Pero si Trump nagsilag golf, unya nangangita pa gyud problema. Singaporean woman faces execution in China as family launches a desperate appeal. Ang United Airlines mo na pinaka-latest nga airline nga mag-require og negative coronavirus test for flights from London. Sa laing bahin, the House of Representatives sa United States on Thursday failed to advance a new measure that would increase direct payments to Americans under a certain income level to $2,000. Pataas unta to compared sa 600 level mark passed on earlier this week, bringing lawmakers back to square one as the search for a way to appease President Donald Trump's demands. House Democrats tried quickly to pass a bill by unanimous consent request, but Republicans rejected the move, leaving the future of the $900 billion stimulus package and whether any changes will be added to it. So, si Trump, you know, ang Boeing 737 sa model sa airplano, it was the most successful airplane in the world kay grabe consumer efficiency. It became the most troubled. Matong duha ka Boeing 737 nga ang sabi ta usa sa Indonesia, Malaysia, ug usa sa kuan sa Africa. Sabi si Trump grabe naman kayo kuan. Ang mga European Union ambassadors nag-meeting sila para ilang reviewon ang British exit trade deal supposedly today, Christmas Day. Kay December 31 na muli kutob ang kuan. Exit na ang kuan yun. Official ang ilang negotiations for trade. Pakistani court orders the release of men previously convicted in the Daniel Pearl murder. No, sa mata na Si Pope Francis calls on countries to share COVID-19 vaccines in a Christmas message. Rockets fired at Baghdad Green Zone in a terrorist attack matod pa sa Iraq. Ang Singapore oil tanker hit by explosion caused by an external source of Saudi Arabia.
usa ka ancient wolf cub, bata nga wolf, nakitaan perfectly preserved in a Canadian permafrost tungod sa ice. We even know what it ate. May bawaan ka rin nato ang kuan. Siya ang gikaon, ana siya pagka-preserve. Grabe. Og countries around the world nagpadayon og impose og bans or restrictions on travel gikan sa United Kingdom tungod sa bag-o nila nga transmission sa coronavirus nga bag-o nga variant. Ang variants karon nakita na sa Asia. Nag-detect ni sa Denmark, Netherlands, Australia. Sa South Africa na variant nga lahi pod nga variant. Lahi nga kanang gitawag strain man ni variant. The United States wala pa maka-issue og travel ban gikan sa UK. Pero ang New York City Mayor, dili New York State Governor, New York City Mayor nga si Bill de Blasio announced that UK travelers will be required to quarantine or face a $1,000 fine. So, mga countries nga nagban og travel from UK, Argentina, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Czech, Dominican Republic, El Salvador, Estonia, France, Germany, Grenada, Guatemala, Hong Kong, India, Iran, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Morocco, Netherlands, North Macedonia, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Poland, Republic of Ireland, Russia, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey. Giban yun. Na mga restrictions lamang: Denmark, Ecuador, Greece, Mauritius, Paraguay, Portugal, Spain, Trinidad and Tobago, Ukraine, and the United States. Og Merry Christmas po diya. Naminaw to karon si Engineer Hill Escudero, si Renato Pugoy Baguio, Merry Christmas diya. Alma Vinci Somoza, Merry Christmas. Doris Go Maturan, Merry Christmas. So, katong nag-monitor na taron, you share our post niya. You share our broadcast, our stream. But also, mo post yun na, kaya mo like ra mo, di man ako mabasa. Mo like na ko, di mabasa. Ang katurang yung post mo mabasa. Okay, good evening po ni Mr. Joe Black. Good evening din, sir. Nabina ito. So, yes, ano yung mouse na to? Okay. Yawan niya. So, sa ka-black doctor rin siya. Yaw eh.
So, Merry Christmas sa inyo, tanan ha. Duha ka recent outbreak sa Oregon kuno sa United States tungod ni sa usa ka super spreader action, no? Negligent action. A person knowingly went to work while sick and later tested positive for the virus. Okay. Two separate COVID-19 outbreaks have now been traced back to that particular person. 7 people died as a result of the first outbreak gabi na. So kunya na pitubok namatay, and hundreds of people were forced to self-isolate over the second spread. One of these outbreaks resulted in 7 deaths, and the other recent outbreak has placed over 300 families in quarantine. I cannot even imagine the tremendous remorse these people are feeling right now, and we sympathize with them. Kini mong super spreader action, nagtrabaho siya, bisag nasakit siya, one of the most concerning issues we are facing right now. It's a twist to the term super spreader event, which refers to large in-person gatherings, such as weddings, parties, and kini siyang super spreader action, usa ka tawo ang makakuan, magsuri-suri. Dili grupo nga mag-usa, kini usa ka tawo nga magsuri-suri, positive siya. Pitoy namatay tungod niya kay nag-apil-apil lagi siya ano sana. Nagtrabaho siya bisan nasakit. Ni kuya di naton margadlok tamangkon nga nasakit ta. Okay. So, anyway, Christmas Day maron makaigsunan. Kumusta mo diha? Balik ko kadiyot ha. Hello. Okay, balik ta. Anyway, salamat yung pagpaminaw ka na ko. Margaret malinaw, naminaw po na ron. Enjoy. So, Merry Christmas ha. Ma-review na tong 2020. Wa tayo nabuhat sa 2020. Wa tayo nabuhat. Manang economy may down because there's no economic activity. Murag nawa ang 2020 completely different yun. COVID niya
siya, wa tayo mabuhat, mga projects na nga kuan, wala yan. Uy, si Dang Soriano, may postman. January, February. Pag February, nasugod na dito ang kuan, nag-lockdown na ang Taiwan. Lockdown. Nag-restrict na ang movement gikan sa China, sa Taiwan. February niya, Singapore, o sa Hong Kong, no? Restricted na ilang. Actually, nag-debate pa to sa Hong Kong kung isarado ba ang borders. Sa Pilipinas, pag March 16, March 15, lockdown ang Pilipinas. It was a complete lockdown. Ang target to sa government na to was mag-lockdown ta, stay at home for 30 days, dili mo spread ang virus. Stay at home datanan. Di siya makaspread. Pero ni-spread magyapon. So, nga ni-spread man siya? Ni-spread gyapon siya tungod kay ang mga tao dili siya careful. For example, sa pagkaon, in the table, sa pagkaon, mga karinderya, sa kwarta, the virus can be spread through money, handing paper bills. So everybody hope nga inig kuan na to, inig lockdown ang Pilipinas must stop dayon ang virus. Now, for me, ako I was against the lockdown Philippine style in the first place. Now, ano may yung Philippine style? Because ang lockdown sa ubang nasod dili pares Philippines. Kanang lockdown sa UK, di mo gina lockdown pares ato. Ang ato gyud is transportation lockdown, public transportation lockdown. Kanang ma-lockdown sa US or sa transportation kana na ila usually i-lockdown ang mga dine-in restaurants, i-lockdown, isirado nila ang mga gyms, isirado nila ang mga resorts, but wala nagisirado ang manufacturing, wala nagisirado. In fact, ang Amazon, shut down din ang Amazon, post office, wala. And did not shut down their public transportation. So, the lockdown nito, di na press ato. Ang Philippine style, may pinakagrabing lockdown. Okay. Isira good ang public transportation, in fact, including tricycles, but it did not solve the problem. For me, that was not the most effective solution. Moto nga, so kada atong April, nagsina ko tagaw-taw dire, tanawan ng Singapore, tanawan ng Hong Kong, tanawan ng Taiwan, tanawan ng Japan, tanawan ng South Korea, di ba? In fact, I followed their charts na ako na ni-discuss with ang resulta sa chart using the data of December 3 ba to December 17 or 19 na data, which is ako nang share with you, di ba? In our episode number 47, pangitaan na sa YouTube, episode number 47 sa atong programa. The Benz Nightshow. Now, as I have repeated almost every night, di ko ganahan sa transportation lockdown because that will be equivalent to people lockdown. And the people lockdown is equivalent to slowing down of consumer consumption, consumer expenditure. So if the consumers are not spending, may tabuan na. And that's 70 to 80% of the economy in any economy.
So, madawat ko ang economy all over the world. Pero mas grabe yung Pilipinas. That's why nag-recession ta. First quarter, second quarter, I don't know sa third quarter ha. Sa resulta, wala ko ka-monitor sa NEDA. Now, nawa ta, but eventually we learned something like pwede ta maka-meeting online, pwede ta maka-order online. So, na-accelerated atong usage sa online commerce, online education. In a way, that's good, but, you know, at the expense of what? The expense of the entire economy, the expense of deaths of people. Ang most effective regular actually is wash your hands or sanitize your hands, wear a mask, social distancing. Now, ako dagang mga imbitar na ko, ma-attend ko, but I always wear masks. Even with my relatives, I wear masks. Kunya, ang akong mga masks nga gamiton, sometimes ako nang i-reuse ang surgical mask, ako nang sprayhan og alcohol overnight. So, hindi ko mapin. Alcohol, both front to back. Now, the really tragic thing is this. Sakto itong kung ano ito kanina nga, every US coronavirus death is preventable. Unnecessary ni mamatyan sa 30,000. Nga, ato lagi example na, akala lagi ibuhat sa kuan sa Hong Kong, no? Kung Singapore, Taiwan. Now, throughout the world, ang United States, makalibog kini sa United States, kaya preventable man ang death nila ito. Every death sa US due to coronavirus is preventable. Pero ang uban, di magmask, di magkuhan. So, grabe. Pero unnecessary bitaw nga exposure. Wala na akong sabtan, makaluya, maganoon na ako. Whereas ang taga Taiwan, automatic sila. Taga Hong Kong, taga South Korea, Japan. Maybe because na sila experience sa SARS-1. Pero, para na ako ba? Common sense mo guna. Why mawa ni mo kog mag-mask? Now, sa Pilipinas, mag-mask ta, mag-face shield, but ang problema sa Pilipinas, we shut down the transportation. So, wala na mag-travel ng mga tao. So, may siguro ta, it has prevented the spread of the disease. Bakit hindi ka prevent kaysa South Korea? Ang ilang train na magyapon. Ang train sa Tokyo na magyapon. Train sa Singapore, train sa Hong Kong, train sa Taipei. Sige, mag-ilang train. Kanang train nila sa Hong Kong, wala na distancing, ha? Di na ingon nga every other seat, kanang arti-artis Pilipinas. Wala. And, isaligan sa Singapore, Hong Kong, Taiwan, South Korea. Nga, ilang emphasize to the people that this is very serious. Ita mo itong, 8-second nga video sa ka Pinoy sa quarantine dito sa hotel sa Taipei, Taiwan. Niya, nikuan siya. Na siya gihato dito speakers door. Murag sa ito yung i-transfer speakers na door. Share siguro siya kuan dito. Balot. Siya lang i-share. I-finance siya equivalent to pila. 175,000 pesos ba ito? That's how the Taiwan takes their quarantine or their distancing seriously. Seriously. Okay. Di mo na penalize ang mga tao pagsalit. Tanawan sa ato. Mga barangay na to. Tigbakay naman gani. At sa I don't know, sige mo kung labay mga barangay makaisunan.
Wa na may mas ang mga tao sa barangay eh. Wa na gyud. Unya na puebon mas ila pong ibutang below their nose. Oban below their mouth. Say magpagasolina ko mask do na. Ito na ni mask niya, di mo gamiton. Expose ka. So, muna ang atong year 2020, murabag ning kilabra. Me, I spent most of my time watching documentaries, videos, YouTube, mga TV movies, mga TV series. I spent all my time about that. And although, nagkan sa kong documentaries ng pagtanaw, that would help me a lot. Pero, tigo naman ko, good. I don't need more education. Kung buto na naon. MBA, engineer, lawyer, real estate broker, real estate appraiser, environmental planner. Daghan akong mga degrees o mga qualifications sa PRC. Siguro magamit ang uban niya. Tigawan na kaita. Sakiton pa kita. So, kuan ba? Murag additional knowledge, murag di na siguro gamit na itong maayong mag-out of general theory of relativity. Pero sige po ka na. Na mo discuss og quantum mechanics, ila pong basa. Although di na magamit na ko ba? Pero more ginang tawag yun, human beings were an intellectual race. Intellectual mental or intellectual. Nagtawag Homo sapiens. Intelligent na human race. So, maragyan na, ang ako sa angkot sa uban is don't waste your time. Mga batanon pa mo, mga estudyante, mga college, as much as possible, you also try to learn something. Now, may mga opportunities being offered to me, pero tungod aning COVID mobility na to, naglibog na noon ko. Tawaton na ko or dili. These are career opportunities, patiguang naman to. Sakto na siguro tang na manawag na tong dinggi magpaayo. Ako sa ka-patient na itabo a few days ago, mga 3 or 4 days ago. Man yung problema niya ron. Ano? Balik siya siyang trabaho, pangayuan siya medical certificate. Ano sakit siya? Dinggi. Unya, ang sa niya pagpamedical certificate nga wa man siya magpa-hospital. Nga naman siya po hospital, inom naman siya sa atong tambal sa dengue. The cure for dengue invented in 2008, which is 12 years now. Going on 13 years. So, na-cure siya in 2 days. Ang problema, di siya kabalik ron kawa siya medical certificate. Kaya pakita na siguro ng imong kung ano, ino nga home ra ka. Pakita ng imong resulta sa platelets. Nga po sa kanya. Ano yung problema ron? Kay wala siya mo sa hospital. Nakasave siya kwarta niya. Risks of going to the hospital. Matakdan ka sa hospital. Problema lagi kay hindi siya matagag sa medical certificate na ako. Kay naayo man siya. Naayo siya sa atong gimbento nga cure for dengue. Na ADSX. Kini pong COVID-19, I don't know, na-contact na ko ron nga taga Davao na COVID ko no. Taga Davao naman, pakulod. Problema nito ang bakulod mo, tuo ba ka niya? I just share the information, naran mo, tuo ka. Pero kung bakulod magina, kay bawa ka, ang aeroplano, ani mo rao, via Manila pa. Bakulod to Cebu, maramag, I don't know. Then, mo gisulti na ko ninyo nga complaints about, di ba, nag-discuss na one episode, complaints about airlines, mga freight agencies nga, mahal. In charge of airline rates, air freight, pero delivery sea freight. Okay. So, sa United States, bago sa president, si Trump, marami siya nagpuyo o kanang banana republic.
Givito ni Trump ang defense bill. Massive defense bill. So, muna di na tumibawaan ang even the United States, no, na sila yung anak, no? Okay. Nga, ang presidente mismo mo'y ni-accuse of fraud sa iyang kagalingong nasod, siya mo'y person in power. Anong gusto mo ka-orchestrate of fraud na ikaw may nas position? Sa istorya. Di ba? Og si Edwin Balyo na mina pa na to, Merry Christmas. Og si Injan Fakman. Pan po na to. Ito na to. So, ang kining vaccine, 50-50 nga vaccine, ambot lang eh. Actually, ang vaccine ha, long-term effects sa mga vaccine, pag na study. Zero study. Bombay pag-imbento. Kunya, kung na-imbento ang vaccine, yung nana, this is the first time, rabagyod, na na-vaccine nga mRNA. Muna yung problema, messenger RNA nga vaccine. It's a very huge problem. Okay, murag, first time na in history nga nagamit tao mRNA nga vaccine. Grabe. mRNA nga vaccine. Now, so mana, ang vaccine, the anti-vaxxers, na sila mga reservations about the vaccine. Yeah, ang question na po is, ang vaccine ba, although mahal na siya, kung ba na siya, effective na siya for how long? Good only for 3 months. So every 6 months mag-vaccine ta. Kuyawa. So, kung na siya magkaigsunan. Now, Pilipinas, ang saan pag-recover, it will take a long time for us to recover to normal levels. Importante lang nga makabalik tag trabaho, maka-income, pero katong mga businesses nga nasira, mabalik pagkato. Also in the US, mga business nga masira, mabalik pagkato. Dagang mga companies nagsira na, mga retail stores sa US. Isa to na yung mga restaurants na nagsira na, so na sila balik. Mabuang ko magkano na. Because I already discussed this sa January, February, March, April. Nagsina kong discuss about the effects because I could already foresee the effects. Karon nahitabo, maluyan ako. Okay, I told you so. We should have another strategy other than saligra ka ng transportation lockdown or total lockdown. Karon na transportation nabalik pa na di mga jeepney. Kato naman nabalik ang mga malagina niya, mga apo rin kinahanglan, ano ba? Ngayon pagka-quarantine pass, all of this. Gamit pa ba na eh? May mga government officials kaya they're receiving their salaries complete. Maubantang private companies, no work, no pay. Ano siya? So, yeah, muted ang Christmas na to, no? Okay, puputo. Diba?
Wa kayo mga decorations. Ang gift giving, dili kayo. So, look, going forward, ang COVID, magwatas vaccine, dugay pa ta ma-vaccinated tanan. It's very expensive, dugay, unya. Ang vaccine ang gamiton, ang Pfizer, ang Moderna, o Sinovac. Chinese ang vaccine. Or, na. In the meantime, ako, as I have repeated there many times, dagan ako natabangan sa COVID. Di lang ko maingon on air nga maka-cure ni COVID, pero off air, so tiyan tambok sa epekto ni off air. Sa COVID. And dagan ako natabangan, dagan ako na-prevent na COVID infections. And I said, mga billionaires, diri sa Cebu. Manawag na ko para sa ilang employees o para sa ilang mga relatives. At mga listeners na to, dagang kitag listeners nga natabangan na diri sa COVID. So, akong suggestion ninyo is keep my number. Kung may tabo ninyo, why mawa ninyo? If you go for the Humanity VX, the quote-unquote cure for COVID by GT Benz. Maragin akong Christmas ko anyo, ang message ninyo nga there's hope kung COVID. Instead of spending millions. Kaya ang kuano na, estimate na, private hospital, 1 million pesos per week. 1 million pesos per week. Especially ma-ICU ka. 1 million pesos per week. Or sa Manila na, there is ato siguro 750,000 pesos per week or 1.5 million pesos every 2 weeks or 3 million per month. Abisa ka ng 1 million per month. Ma-ICU ka or mamatay ka. Grabe siya. So, na mga bagong developments, vaccines, pero vaccine is prevention. Og 95% effective, na 5% nga pwede masakit, niya pwede mamatay. Ang 5% nga dili matabangan. Kaya ang efficacy niya is just about 95%. So, in case of trouble, keep my number. I can help you. Maybe I can help you. I'm not a doctor. But katong natabangan ako din sa itong programa, asong namin na ito, problema lang mo, kaya wala mo ipakita ang medical certificate, kaya ayaw naman mo ito. Anyway, Merry Christmas and Happy New Year. Salamat yung pag-iuban ka na ko on this Christmas night. Si Ma'am Sol Torres day, kumusta man ka diha, Ma'am? Merry Christmas and Happy New Year to you. O kini nga atong episode number 54, ang atong Christmas edition, December 25, 2020, the year of the pandemic. Kini si Benz at Benz Nightshow. Thank you and good night. Bye.